isantabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna, Magsayawan pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. It's Friday again. The Doctor is in version 2 is sharing with you another episodes of health and wellness topics. Mga impormasyon nga dapat natong mahibaluan dili lang sa pagpanarbaho sa atong kaugalingon kundi sa atong pamilya. We are already in the new normal, not only in our home but also in our working place. Mga ka-people, let us maintain this alert status level. Niya nata sa alert status level 1 and we have a lesser restriction as compared to alert level 3, 4, or even 5. Mga preventive measures nga gipatuman gihapon ilabi na sa atong mga pagpanarabaho. Mga preventive measures nga gitawag nato og engineering control as well as administrative control. Mga balaod nga atong ipatuman para sa makapadayon ta sa atong pagpanarabaho. But before we pause for a break, I would like to greet our CPMPC staff sa tanang mga branches diri sa Cebu City, Mandawi, and Lapu-Lapu City, and all our branches sa tibuok lalawigan sa Cebu. Our CEO, Mr. Brian Yap, our Chairman of the Board, Mr. Manolito Ardemir, and all his members, our CPMPC members, maayong hapon kaninyong tanan. Magpasalamat ta sa atong Cebu People's Multipurpose Cooperative kay giabagan ta sa atong panglawas sa pagtumar sa myc sodium ascorbate. Gawa sa pagdugang o pagboost sa atong immune system, ang vitamin C na ay ubang benepisyo pagtumar nato sa adlaw-adlaw nga tanan. Una, it reduces the risk of chronic diseases, mga risgo sama sa sakit sa high blood, diabetes, COPD, heart diseases. It also prevents iron deficiency anemia. Ang myc or sodium ascorbate doesn't cause hyperacidity as compared to ascorbic acid. So mga ka-people, myc ang proteksyon o kauban sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. And aside from giving us protection sa atong panglawas, it has also given us the opportunity to win this 2022 myc raffle draw promo. You have the chance to win of the following grand prizes. Grand prize of Smart TV, second prize of mountain bike, third prize gas stove, 2 burner, and 47 winners of consolation prizes of 5 kilos rice. Pag myc, siguradong malakas at panalo. So let us have a short break. Nalabad ako para lang jud na ako ikaw galing kwarta. 80 pesos ra jud kada adlaw akong paningkamutan para na ako ikaw galing kwarta niya. Kana kong ba na mag-tricycle. Then naka-realize ko ba kung nanay nanindas karbon. Ato jud ko sa karbon manimpada ko dito ba kay 7 years old na akong anak, and then kuan padung na sila eskwela akong nahuna bangon saon ako pagkuan akong anak nga para maka-eskwela gyud. Yang usa nakatabang yun ako ang peoplescoop o nya kaning peoplescoop dool jud sa kundughan kay di jud ko ka tug di ko jud ikaw man akong tinda mo dagan jud ko dito dugay na kay nang panahon taga-adlaw jud ko dito sa co-op unya ikaw man ana na mga problema eskwelahan sa bata kay sige lang jud ko bayad taga-adlaw jud bayad nang man nag-eskwela kong anak sige kuan tabang ang peoplescoop sa kuha. Narabaho na akong anak ron. Nya ang akong kamagwang anak ko ana ron kanang supervisor na sa dakong company. Nya ang peoplescoop may dako jud nakatabang nako. Kay dili man ko maingon ani kung wala jud tabang ang peoplescoop. So jud magpa-member sa peoplescoop nga pa-member mo kay ang peoplescoop dako jud kay ni katabang sa tuwa sa atong panginahanglanon sa adlaw-adlaw nato mga problema nato ang peoplescoop jud sa sinugdanan gyud kami sa una lisod gyud mi sa amo ang panginabuhi ay sa kuan sa sinugdanan gyud ay mao to iyang giingon nga nandabada siya ako na ay kuan
namanday dayon nagkuag tricycad mo tong ingon siya nga kuan magpamembro ko nagsabot min duha magpamembro siya ra may una nga nagpamembro sa co-op ako bag-uhay pa man lang ko ang kaayuhan nga nakuha na mo mao nang ang pagkahuman sa amo ang mga anak ug eskwela usa gid siya nga kuan kay mao gyud among paningkamot nga ang among anak makahuman gyud eskwela nya dayon pagkakuan nga wala may financial para sa eskwelahan sa co-op gyud mo dangop mao tong makakuan may anang kuan ginagmay abagan sa amo ang income ginagmay sad mao nang nasolbad ang kuan problema mao nang among mga anak nakahuman gyud sa eskwela mao nang pasalamat ko sa co-op nga dako kay nakatabang rin sa amo nga kuan nga kayuhan sa kinabuhi. Katong gusto nga magpamembro sa People's Co-op, magpamembro na ta kuan kay dako kay kaayuhan nga ikahatag sa ato ang kuan sa mga problema sa panginabuhi. Mao nang ug ganahan mo intra gyud mo sa kuan sa People's Co-op kay dako kay kaayuhan nga mahimo sa kinabuhi. Okay, going back to the Doctor is in version 2, our IATF or our Interagency Task Force has issued these guidelines to enjoin and proactively advocate the principles of 3C. Unsa man siyang 3C? So this 3C means close, crowded, and close contact. So especially during this time, during this pandemic, we must not be part of these crowded areas or crowded places or crowded contact. Now, karong panahon na eleksyon and there are a lot of atong mga aspirants nga nagpakuan og mga gimmick. So we must prevent ourselves from this close contact in order to prevent the spread of COVID-19. And this 3C strategy against COVID-19 will help curb the further spread of infection. Now, under this guideline, the purpose of this is to follow this particular guideline, the alert level system. This alert level system refers to the new community quarantine classification for dealing with COVID-19, covering the entire cities, municipalities, and or regions, aiming and to manage and minimize the risk of the disease through these system indicators. So there are 5 alert level. The alert level 1 means that it refers to areas wherein the transmission is low and decreasing, and total bed utilization rate, intensive care unit utilization rate is low. Sa ito pa, kung alert level 1 ta, gamay na lang kaayo ang kaso, gamay na lang ang transmission of COVID-19, and gamay na ang nagpa-hospital. That's why ang total bed utilization sa hospital is also decreasing or low, as well as ang ICU or intensive care unit utilization. Now we are already in alert level 1. Almost all regions throughout the Philippines is on alert level 1. We must maintain this alert level status because kani nga alert level status is very luwag kaayo sa ato, as if we are already not experiencing any pandemic. Now, in alert level 2, this refers to areas wherein the case transmission is low and decreasing, and healthcare utilization is low, gamay ra nagpa-hospital, garamay nagpaadtog mga clinic, gamay ra nagpa-konsulta, or the case count are low but increasing, or case count and decreasing but the total bed utilization rate and intensive care unit rate is increasing. Though gamay ra ang nagpa-konsulta, but the bed utilization, as I've said, and the intensive care unit utilization still increasing. In alert level 3, this refers to areas where case counts are high and or increasing, as well as the total bed utilization
and intensive care unit utilization rate is increasing. So, increasing ang nagpa-hospital, daghan na ang naggamit sa atong bed, daghan na ang nagpa-ICU, and the cases also are increasing or high. Alert level 4, this refers to areas wherein case counts are high and or increasing with total bed utilization as well as the ICU utilization is high. So, all the bed capacity ang increasing, ang hospitalization, ang cases are also increasing. Whereas in alert level 5, this refers to areas where case counts and alarming with total bed utilization rate and ICU rate are critical, are already on critical utilization. So daghan na kaayo ang nagpa-hospital, daghan na kaayo ang na ICU, as well as the case count are also alarming tungod sa kadaghan. That is alert level 5. Now, going back sa ato pagkakaroon panahona, we are on alert level 1. So we have to maintain this status level because almost all our economy as well as our mga transportation, mall are already in full capacity. So, hinaot unta nga mapadayon nato ang alert level 1 although with some restriction or with something that we have to follow yet nga dili ta makaingon nga nibalik na gyud ta sa una because katong mga panahon nga wala pa ang pandemic lisod na to nato balikon. Though at least during this time nga alert level 1 pwede tang makaadto kung asa ta gustong adto. Although na ay mga gamayng restriction o gamayng requirements nga atong i-follow. Muna nga importante yun na maminaw ta atong i-follow kung unsay mga guidelines set sa atong mga gobyerno para dili ta mubalik na sad sa ubang alert level status. Okay, let's have a short break. Kiri ang sinugdanan judaan ni is nag-angkat-angkat pa mi kay wala lagi tay ipuhunan lagi. So ang among puhunan ato sa una laway ra gyud. O nga naay tawo mosalig ba. So kanang mintas nga naay tawo nga misalig namo amo sanggi kuanan ang amo ang kuan nga disad mi madaot nga hatagan pasad mi mga stocks ana. Nya mao to nga angkat mi sa una, kung ba na ato kamutis mag-deliver, nagmotor-motor kami ato. Motor pa nga. Amo lagi motor sa una, mamuwak god. Ngay diri sa lubot sa motor. Butangan niya duha ka box. Dayon ato ang mga biskwit panguan ang mga inangkat na mo nya lahi ko diri sa atubangan. Nya hangtod nga niabot ang time nga ning ana kung ba na nga dili na madala og motor kay murag daghan ang among daghan ng mga nang salig pud sa amo. Andang pagbikire, ako'y bahala sa imuhang kuan, ako'y bahala sa imuhang mga gamit ba sa kaning mga raw materials lang sa kanang kuan ba gamiton sa kuan. Nga ako'y bahala ana siya. So mo tong nagpasalamat sad mi kin ako'y tawo ning offer na mo ana ba. Wa gyud mi pasaglis Ginoo. So mo to gipakuha mi niya pila to kasakong harina basta ning worth to so siya og 100,000 kapin. Yung ana siya umahalin to dai mo na sa timong bali murag wala daw kumpra lang ba ana siya. Mo to amo tong gibuhat nya karon kay kini laging wala pati idea ani nga klase nga business kay sa una mangangkat ra lagi. Nya wa pa mi idea naon di na pagpagi niya sa mga baker sad ana ba. Nya ang baker pud sa una sa inana kay murag dili pud siya kuan ba wa pa jud mi kakita nga baker nga kanang mogi iyang buhat kay siya baker to sila pero pan display niya lahi ra ba ang quality sa display ug sa kaning inani nga kuana mo. So medyo daghang mga BO pa imuha nagkatag nga naglibog na mig unsa imong ibali murag naglisod na mig ibali ba. Wa na gyud nya mo to padayon sa hinay-hinay. Then ning abot to ang time nga ang among chicharon na nasunog pa gyud grabing malasa na matong tuiga Hinoo.
pero pasalamat lang gyapon kay wa bisag nasunog, way nakuan sa among asad ba. So, daw ang amo ang puhunan pud unta sa chicharon nga dito sad mining kuha-kuha ginagmay kuan sad. Wala na. Engko wa jud ta ani mo pagsugod na to ani mo sira pud ta ani dayon. Kad adto nga nakasugod mi sa People's Co-op, makaingon jud ko nga murag ang People's Co-op jud mo gigamit sa Ginoo nga mo instrumento nga mooy makatabang jud sa amo sa financial nga para sa pagkapital. Grabing pasalamat na ko sa People's Co-op ato kay mao man tong kuan nang nakakita mig yuta nga among abangan kanang gipangayo na mo sa Ginoo nga makakita mig yuta nga among abangan para ug unsay mo kan maka-extend. So before meaning hawa didto sa among gikuanan, giabangan nagsige mig pa-construct ani kaning tanan. People's Co-op jud ning didto nagsige ko kuan nga kutob sa pabarog ani hangtod na lang na kuan tawag na sad impas sir kuan na sad kusir kay na mo extend na sad mi until now co-op dako jud kay natabang ang co-op sa among business gyud. Pwede mo magpa-member sa People's Co-op, sila mo ay mo tubag sa inyong mga problema. Mangangkat lang karon usa na ka owner. Salamat People's Co-op. Hi mga friends, kinsa tong gusto mo abel sa amo ang product nga lamian sa Joshua Bake Shop, kontaka lang kining number nga 094783909994. Okay, going back to the doctor is in. Our topic this afternoon is about the new normal. Okay. So, unsa man siyang new normal? Next slide. So, this new normal refers to the emerging behaviors or situation and minimum public health standard that will institutionalize in common or routine practices and remain even after the pandemic, while the disease is not totally eradicated through means of widespread immunization. So, when you say new normal, dili na ta mo balik sa before this pandemic. Pero we have to continue our life, we have to continue ourselves with this type of behavior we're in. We have to adapt this because this is already our new life after pandemic. Next slide. So, when you say new normal, COVID-19 is merely biding its time, waiting for us to let our guard down. So continue to practice protective measures like physical distancing, covering, cough, and sneezing, as well as frequent hand washing. So ato din siyang part sa atong daily activities that we have to practice under the new normal. Sa una, maghuot ta, just like what happened last Saturday nga na ay concert nga naghuot. There is no physical distancing that leads to stampede. So mao tay atong gilikayan because too much people can be cause of as a super spreader. So muna siya possibility nga mo create sad og infection. Ma-immerse na sad ang mga infection or even a new variants. So we have to continue practicing our protective measures like physical distancing, covering, cough and sneeze, and frequent hand washing. Next slide. Now, so we have made all these sacrifices over the past few months to keep our families and communities safe. So this collective effort has made a huge difference. While restrictions are being lifted in some places, COVID-19 isn't gone yet. So we must continue to protect ourselves, each other. So we have this so-called non-pharmaceutical intervention. So unsa man siyang non-pharmaceutical intervention? So or NPI. So these are actions
apart from getting vaccinated and taking medicine that the people and communities can take to help slow the spread of illness like pandemic flu, NPIs are also known as community mitigation strategy. So to practice new normal in a non-pharmaceutical intervention, we do not need to take medicines to prevent COVID-19. What is important is vaccination. But even you have completed or fully vaccinated, we still have to practice the new normal or the minimum public standard protocol. Next slide. Yeah, so under the new normal, you still need to protect yourself against COVID-19 wherever you are. So we have to wash our hands frequently. Number 2, we have to cover our, once we cough or we sneeze, we have to cover it. We avoid touching our face, avoid crowded places, and limit time in enclosed spaces. Keep distance of at least 1 meter from others and regularly disinfect, frequently touch objects and surfaces, then isolate yourself from others if you are feeling unwell and seeking care if needed. So these are the things that we have to do under the non-pharmaceutical intervention or NPI. These are community mitigation strategies in order to prevent the spread of COVID-19. So mao gyud ni atong buhaton na we will do it not because we are still pandemic, but this is now part of our emerging behavior after COVID-19 infection. Okay, next slide. Now, this is a news taken that the Philippines is already shifting to a new normal. Okay, this has been taken last March, in which essentially the only restriction left is to guard against the spread of the coronavirus. So the government's task force against COVID-19 announced last February that Metro Manila, an urban sprawl of 16 cities and home over 13 million, will be under alert level 1 starting March 1. So mauna to nga ang at Manila karon is under alert levels 1, and now it's already all throughout the country nga alert level 1 na ta. So as I've said, wa na restriction, limited ang restriction. Bed utilization sa hospital is already low, as well as ICU utilization is already low under this alert level 1. So we have to maintain, as I've said, para we can continue our face-to-face mga activities, especially sa atong mga estudyante nga wa pa naka-start og face-to-face sa ilang pag-eskwela. Una nga importante yun nga, we have to follow these NPIs or non-pharmaceutical intervention or community mitigation strategies. Next slide. Okay, alert level is seen as in-between phase wherein the pandemic is no longer treated like a health emergency as it was 2 years ago. So, but still not yet at that point where the disease can be considered an endemic. So, kaning alert level 1 is in between non-pandemic and pandemic. But as I've said, we still have to follow the NPIs. So the mass mandates will stay, and only those with proof of vaccination can move about, and health protocols, testing, and quarantine will also remain. So mauni siya nga ipadayon paghihapon ang wearing of face mask, although ang face shield is only limited to those who are in healthcare facilities, especially facing their patient. Pero katong mga general population, face mask lang, as well as physical distancing if you are out. Especially in full capacity na ang atong mga business establishment, including our transportation. So we have to take note nga wala pa yun ta sa gawas sa pandemic. However, the authorities will lift all limits on the use of public space and transportation, as well as seating capacity for all retail services and leisure
confirmed. So mao na to nga nahimo na ni karon nga open na tanan ng atong mall or business establishment. Even our transportation is already on full capacity. So this means hotels, restaurants, cinemas, gym, bars, and concert halls will be able to operate at a full capacity. Limitation on convention, exhibit, indoor gatherings, and sports events are likewise also lifted. So, as if normal na tatanan. However, as I've said, we still have to practice our NPIs. Okay, let's have a short break. Sa modernong kolaborasyon ng People's Co-op at GCash, mabilis at madali na lamang ang pagbayad gamit ang inyong mga cellphone. Maaari din kayong makapagbayad sa mga partnered billers. Ito ay isang magandang inisyatibo ng Cebu People's Multipurpose Cooperative upang bigyan ang mga miyembro ng mas kanais-nais pang mga opsyon sa pag-asikaso ng kani-kanilang mga individual na transaksyon. Magiging one-stop app ito para makapagbayad sa annual dues, membership fee para sa mga bagong miyembro at makapagdeposito sa inyong savings account. Siguradong makakapagbayad sa tamang oras sa kabila ng abalang schedule. Madali nang mamonitor ang inyong mga finances. Mapoproseso mo na ang inyong mga transaksyon anumang oras at kahit saan ka man. Upang maisagawa ang inyong transaksyon, pumunta sa inyong GCash app. Mula sa GCash dashboard, itap ang Pay Bills. Pindutin ang Loans. Pagkatapos, hanapin ang People's Co-op at i-click ito. Punan ang halagang babayaran at mga detalye ng account at i-confirm. Maghintay para sa kumpirmasyon ng iyong transaksyon. Para sa mga issue at karagdagang detalye, maaaring bisitahin ang aming website sa www.mycoop.ph. Okay, going back to the Dr. is in version 2 on the new normal. Next slide. So, sa akong giingon, ang Interagency Task Force nagpagawas og guidelines na ang Region 7 is already on alert level 1. So, as I've said, ato ni siyang ipadayon para hasway atong everyday activities. Walay mga limitation, gamay ra kaayo ang mga restrictions. Okay, next slide. So, atong mga transport is already on full seating capacity sa Cebu province, including ang atong Cebu People's Jeep. So, hinaot unta nga atong ipadayon sa atong mga ka-people, sa atong pagsakay sa atong Cebu People's Jeep, kinahanglan nga mag-face mask gyapon ta. Kung mahimo, kitang mga pasahero sa atong People's Jeep, magdala gyapon ta og alcohol para limpyo ang atong sakay, makagunit-gunit ta kay aron limpyo gyud ang atong kamot. Importante gyapon. Although wala na tong physical distancing, full capacity naman, but as I've said, we have to wear our face mask. Next slide. Okay, even our establishment in Cebu City are already open with no restriction. Even mga concerts, mga gatherings is already allowed. But hinaot unta nga dili unta mag-stampede as what happened last Saturday na nag-concert because of this mga political activities. It turned out nga as if naatay super spreader. Hinaot unta nga walay magkasakit atong panahuna. Although dili day mahibaw-an nato in the coming days na anay increasing ang kaso because of that. At hopefully dili to mahitabo usab nga daghan kaayong tawo moadto sa activity. And especially if that was a political affair, daghan sad nga nangadto nga dili spod pwede pa nga mobutar. So it defeats the purpose.
So hinaot unta nga dili nato to mausab nga daghan kayong mga tawo nga niadto, although dili po to sila kabutar tanan. Okay, so they go there because of that activity, because of the concert, but the purpose was defeated. Okay, next slide. Okay, this is the journey we have when we have our COVID-19. Nag-start na itong 2019, early of this December, then 2020, diha na to nag-start ang alpha beta variants until 2021 nga naka-experience na ta og delta as well as omicron this 2022. So mo ni ang mga journey nga nahitabo when we have this COVID-19. Okay, pag-start sa 2020, we respond already to the COVID-19 crisis. Okay, daghan na kayong mga plano in order to flatten the curve, kay increasing ang mga kaso all throughout the region, including other areas. Then we have to prioritize pag early 2021 nagsugod na ta sa atong bakuna, because as I've said, that is one of a non-pharmaceutical intervention, which is immunization to prevent the spread of COVID-19. So we prioritize vaccination for healthcare workers and vulnerable population. Kaya sila may ni atubang sa mga nagkasakit of COVID-19, so we have to protect them first. Mao to nga ipangbakunahan ang mga frontliners, ang healthcare provider, para dili sila matakdan while they are attending to the needs of our patients who are COVID-19 cases. Then, pag abot sa Delta variants, we vaccinate more Filipinos, including 12 to 17 years old. So, as late of last year, nagsugod na ta sa atong pagpabakuna sa nag-edad og 12 hangtod 17 katuig nga mga bata. So mao to nga we start to vaccinate our individuals. And now 2022 nagsugod na ta og pamakuna sa mga bata nga nag-edad og 5 to 11 years old and above, as well as we continue our vaccination for our general population as well as those who are vulnerable population. Mao to nga we keep on advocating, we keep on educating how important is vaccination in order to prevent the spread of COVID-19. Especially katong paggawa sa Omicron variant. Nga daghan kay ang nagtakod. Though it's highly transmissible, but it was less serious nga makakause of hospitalization. Okay. So that is our journey of COVID-19. Next slide. So in other countries, like Europe, slowly starts to consider treating COVID like a flu. So ang uban, mura na og flu ang COVID-19. As if it is already endemic in our area, mao to nga ilang treat like a flu. Other countries also doing it, but kita, we are still not endemic. We could not consider it as an endemic, pero we are still trying to control the spread of this disease or COVID-19 through immunization. Maudo nga ato yung gipakusgan ang atong pagpabakuna, pag-edukar sa mga tawo how important is COVID-19 immunization. Next slide. Okay. So despite the emergence of the new variants, we are better prepared for this time. Why? Because kahibaw naman ta nga unsaon nato pag-control ang COVID-19. We know that the immunity can be due to our COVID-19 vaccination. So importante yun nga makapabakuna ta para malikaya nato ang COVID-19. Because this is the only way nga maka-halt ta sa spread of this particular COVID-19 infection. Let us pause for a short break. Sobra jud sir, 100% kada kung tabang sa People's Co-op na ako sir. Una sir, sa among negosyo, diha ko nakakuha og nakautang og dako
nga akong gi-additional capital sa among negosyo. Ikaduha, na ako ko educational nga na akong giabil akong mga anak duha. Ang ikatulo, pinakakuan jud nako sir, grabe jud nga maayo nga gihatag sa People's Co-op nako is katong may People's Co-op card. Nga tulo jud nako ka anak sunod-sunod nga wala ko'y kahadlok nga akong pa-admit sa Mindiro tungod lang sa na ako'y People's Co-op card. Kung wala pa nagpa-member, ayaw jud mo pagdugay, grabe jud makatabang ang may People's Co-op. Daghan pa sila o mga benefits nga angay natong ma-avail kung member in good standing lang ka, sobra-sobra jud ang imong kaayuhan nga madawat sa People's Co-op. Dako gyud ka egg roll sir, oy grabe jud kanang basta number 1, grabe jud ang natabang sa People's Co-op nako sa among family di ay sa among business o sa among pamilya gyud kanang labaw sa tanan sa kanaang hospitalization. Grabe jud ang makatabang jud ang Co-op. Oh, ang nahitabo sa akong anak January 6 karon lang gyud January 6 kanang maingon jud to nako nga disgrasya gyud siya kay kanang while nagduyan siya mubo ra gud ang duyan sir pagatuhod ra pero ang nahitabo kay nagbarog-barog siya natagak na outbalance siya natukod ang iyahang right hand nya mo to nahitabo bali gyud literal nga bali gyud ang iyang bukog so mao to sa akong kahadlok ako laing gikuha yawi ug bag ra gyud akong gikuha sir sakay diretso sa sakyanan diretso may hospital asa may hospital makasud pagabot na mo sa perpetual dako kay kong pasalamat kay natagad ra gyud dayon natirahan ra dayon siya og kana ang pain reliever so wala kayo siya nagkuan nya mo to ang nahitabo ato sir operahan man gyud siya kay bali man gyud nagpasalamat sa gyud ko nga naami amigo akong bana nay amigo nga ortho gyud nga siya yoy nag-opera sa akong anak ug mao to nga kanang naoperahan so kay balo jud ta opera sir dako jud kayo nga gasto sir mo to ang nahitabo wala jud koy laing gichatan ato nga time di ba sir ikaw ra gyud sir G kanang cover ba ta sa perpetual way daghang istorya sir J diretso reply yes ma'am cover ra gyud ta dinha mo to ang nahitabo ato pagkaman akong chat sa imo ha sir chat ko ni Ma'am Daryl so si Ma'am Daryl sad on time sad kayo ni reply nga ma'am yes ma'am kanang tagay lang ko og complete name sa bata mo to na kuana na nahatagan ako siya og complete name mara to nga grabe jud ang co-op ra gyud akong nadangpang sa tanan jud co-op ra gyud akong nadangpan People's Co-op ra gyud ana akong pasalamatan ang Ginoo gyud super ang Ginoo gyud nga naa siya mga pamaagi instrumento nga gihatag sa among panahon sa among kalisdanan man gyud na siya sir no kalisdanan gyud na siya kay in time nga ingon ana gud nga mga panghitabo wala gyud tay dili ta ready ba nga naa dayon tay cash naa dayon tay kwarta so mao ra gyud to pasalamat ko sa Ginoo ikaduha ang People's Co-op gyud sir. Okay, going back to the doctor is in on the new normal. Next slide. Next slide. Okay, how do we adapt in 2022? How do we move from pandemic to endemic? So, ang atong buhaton is the administration of a first and second dose. So, karon kay last year nag primary series naman ta, then we are trying to continue giving our booster dose. Katong nakadawat na sa primary ug secondary o first and second dose. And then after 3 months gikan sa imong pagka second dose, pwede na gyud ka makadawat sa booster. Okay, importante ang booster. Unsa man ang booster immunization? Ang booster immunization is to sustain sa imong immunity sa atong pag-protect sa atong kaugalingon sa COVID-19. Although gitagaan na tag primary series ang first and second dose of COVID-19 vaccine para ma-continue ma-sustain nato ang atong immunity kinahanglan ta nga magpa-booster. Muna importante gyud. Then ang RT-PCR test. Okay, kung naatay gipamati sa atong lawas, we have cough, any respiratory symptoms, then we have to seek consult immediately. So, magpa-RT-PCR test para ma-determine kung naabatay COVID-19 or wala.
then we have to isolate ourselves. We don't have to, we have to quarantine ourselves. Kung na ay facility, kung wala, we have to isolate ourselves sa atong balay as long as ang atong gipuy-an is qualified to isolate ourselves or to quarantine ourselves if we have COVID-19 infection. Okay, next slide. Okay, preventive strategies. Non-pharmaceutical intervention, akong balikon, is to wash your hands regularly with soap and water, then wearing of face mask, practice physical distancing at all times, then practice again the use kanang social distancing, then disinfect frequently with the use of alcohol, 70% alcohol, and checking of temperature, especially when you enter a particular area. So kaning unom ka preventive strategies kinahanglan gyapon nato ning i-practice, especially if we are still in alert level 1. So hand washing, and then frequent alcohol naa sa imong kaugalingon para manghunaw ka ug walay tubig, mag-alcohol ta, physical distancing, and then temperature check, especially kung musulod ta sa usa ka establishment. Next slide. Okay, so our Pope has issued a statement nga importante yun nga magpabakuna. Ang pagpabakuna is considered an act of love kay it also help us para to prevent the spread of this particular infection. Mauna siya nga ni encourage yun ang atong Santo Papa nga magpabakuna ta, because through vaccination it can prevent the spread of this COVID-19. Mauna siya nga, muna iyang mensahe na sa ato na we have to submit ourselves for immunization in order to prevent the spread of vaccination. Because for him, vaccination is a simple but profound way of promoting the common good and caring for each other, especially the most vulnerable. Okay. Next slide. Okay, so again, going back to our vitamin C. Okay, magpasalamat ta sa atong Cebu People's Multipurpose Cooperative nga giambagan ta sa atong panglawas sa pagtumar sa myc sodium ascorbates. Gawa sa pagdugang o pag-boost sa atong immune system, ang vitamin C na ay ubang benepisyo sa pagtumar nato sa adlaw-adlaw nga tanan. It reduces the risk of chronic diseases, mga risgo sama sa high blood, diabetes, COPD, heart disease. And it also prevents iron deficiency, anemia. Ang myc or sodium ascorbate doesn't cause hyperacidity as compared to ascorbic acid. So mga ka-people, myc ang proteksyon o kauban sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. And aside from that, it gives us protection sa atong panglawas. It has also given us the opportunity to win this 2022 myc raffle draw promo Diyos. And you have the chance to win any of the following prizes. Grand prize of Smart TV, second prize mountain bike, third prize gas stove 2-burner, and 47 winners of consolation prizes of 5 kilos rice. Okay? Now, ang kahimsog mao ang bahandi nga naghatag og dakong kahulugan sa atong kinabuhi. Ang maayong panglawas nagpasabot dili lamang pagkawala sa sakit o pagkaayo sa sakit, kundi apil ang atong physical, mental, spiritual ug social responsibility. When you have a high level of well-being, you will also have confidence which will enable you to succeed in all your aspirations. So let us remember that time and health are two precious assets that won't recognize and appreciate until they have been depleted. So let us continue our responsibility to maintain and safeguard our health as we continue to journey in this world. Now that we are still facing this pandemic,
we have to support FDA-approved vaccine. Vaccination is still a better way of curing or preventing the spread of COVID-19. So mga ka-people, let us choose to be true to this purpose and choose to act in love by getting vaccinated against COVID-19. So this is Dr. Chris Samson. Till the next episode for your health and wellness.